अहद करो, आज से दाढ़ी नहीं मुड़ाई जाएगी, आज से मस्जिदें वीरान नहीं की जाएगी, आज से हराम लुक्मे को हाथ नहीं लगेगा, आज से किसी नामहरम के चेहरे पे नजर नहीं पड़ेगी, आज से नंगे सर नहीं घूमेंगे, आज के बाद फटी हुई जींस अंग्रेजों के तरीके पे, यहूद नसारा के तरीके पे नहीं पहनेंगे, आज के बाद कोई गंदी फिल्म नहीं देखेंगे, आज के बाद गाना नहीं सुनेंगे, मुझसे नहीं, मेरी खुशी के लिए नहीं, जिससे इश्क का दावा है उस आमिना के लाल से अहद करो। अरे वो खुदा होकर जब अपने नबी की मोहब्बत में किबला बदल देता है तो तुम उम्मती होकर अपने नबी की मोहब्बत में जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते, जिंदगी क्यों तब्दील नहीं कर सकते? और फिर वो भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गुनाह की जिंदगी छोड़ने की बात की जा रही है। गुनाह जहां है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है, जहां गुनाह है वहां तबाही है, जहां गुनाह है वहां बेबरकती है, जहां गुनाह है वहां शैतानत है, जहां गुनाह है वहां अल्लाह की नाराजगी है, जहां गुनाह है वहां अल्लाह रसूल की लानतें हैं। छोड़ दो गुनाह, सुकून पा जाओ। गुनाह छोड़ दो, इश्क की राहतें पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, इज्जत पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, वकार पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, बाबुलंदी पा जाओ। छोड़ दो गुनाह। जब गुनाह छोड़ दोगे फरिश्ते तुमसे पीछे होंगे, तुम मलाइका से आगे रहोगे। अल्लाह अकबर। गुनाह छोड़ने पे ये इनाम है। तो अर्ज ये कर रहा था, अब्दुल्ला को चचा ने खूब मारा और कहा मोहम्मद को छोड़ दो। अब्दुल्ला ने कहा जान दे सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। रोज का मामूल था, चचा पकड़ पकड़ कर अब्दुल्ला को मारता था, लेकिन अब्दुल्ला कहते थे जान देंगे, नबी को नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरत हमेशा हार जाती है और मोहब्बत जीत जाती है। नफरतें हार गई अब्दुल्ला के चचा की शक्ल में, मोहब्बत और इश्क जीत गया अब्दुल्ला की शक्ल में। अब चचा ने मारना छोड़ दिया, नहीं मारता था, नाराज रहता था। अब्दुल्ला को रोज अपने नबी की याद आती थी, अब्दुल्ला को रोज अपने आका की याद आती थी। जब याद आती थी रात जाग जाग कर तड़प तड़प कर गुजारते थे। यकीनन रातों को तड़पना तो आशिकों से कोई सीखे, उसकी लज्जतें ही अलग है। खुदा की इज्जत की कसम, किसी इबादत में वो लुत्फ नहीं आता जो महबूब के लिए तड़पने में आता है। ऐ काश अल्लाह वो तड़प मुझे और आपको, मेरी और आपकी नस्लों को दे दो, दे दे। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मांग लो मिलाद की महफिल में पहली शब में दर्द मांग लो, सोज मांग लो, गुदास मांग लो, नबी और आले नबी का गम मांग लो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला रोज तड़पते हैं, रोज बिलखते हैं। सुबह माँ के पास आकर बैठते हैं, अम्मी मुझे मेरे आका की बहुत याद आती है माँ, मैं चाहता हूँ उनसे मिलने जाऊँ, उनसे मुलाकात करूँ, उनकी ज़ियारत करूँ। माँ कहती बेटा तेरा चचा ने अभी अभी तुझे मारना छोड़ा, अभी सुनेगा कि तू मदीने जाना चाहता है तो नाराज़ होगा और मारेगा। बेटा मैं माँ हूँ ना, बेवा हूँ, उसके एहसानात है तुझ पर भी और मुझ पर भी। बेटा उसने तुझे भी पाला, मुझे भी पाला, अब हम उसकी बात नहीं काट सकते। बेटा माँ समझाती रहती। अब्दुल्ला के दिन गुजरते रहते, अभी ज्यादा उम्र नहीं थी, इब्तिदाई जवानी थी। हाँ हाँ, इब्तिदाई जवानी बड़ी दीवानी होती है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो लोग काफिर मुशरिक और यहूदियों से मुतासिर होते हैं उनकी जवानी आवारगी की दीवानी होती है। लेकिन जो कलमा पढ़ने वाले सच्चे हैं उनकी जवानी नबी की दीवानी होती है। अब्दुल्ला नबी के दीवाने थे, रोजाना माँ तसल्ली देती, रोज सुबह माँ के पास आकर दास्तान सुनाते। एक दिन माँ ने कहा ठीक है मेरे बेटे अब्दुल्ला, अगर तुम जाना चाहते हो अपने नबी से मिलने के लिए, माँ हूँ तेरे लिए हर कड़वा घूंट पी लूंगी, हर सबर कर लूंगी। बेटा एक काम करो जाओ, लेकिन पहले अपने चचा से पूछो तुम्हारा चचा इजाजत देता है, अगर वो इजाजत दे तो चले जाओ। अब सुनना गुफ्तगू का इख्तितामी हिस्सा और दिल पे नक्श करना मेरी कौम के जवानों। अब्दुल्ला अपने चचा के पास गए और चचा से कहा चचा एक बात कहूँ,
चचा ने कहा कहो क्या है? कहा चचा कई एहसानात आपके हैं, एक एहसान और करोगे? चचा ने कहा क्या? कहा कि मुझे मेरे आका की याद आ रही है, मैं मेरे आका की ज़ियारत के लिए, उनसे मिलने के लिए जाऊं, मैं सरकार की ज़ियारत के लिए जाऊं। जैसी आका का नाम सुना गुस्से में आ गया, और फिर जानता था कितना भी समझाऊंगा नहीं मानेगा, मारूंगा भी तो नहीं मानेगा, इसलिए कि आशिक है। चचा ने सोचा ऐसी सख्त कैद लगाऊंगा कि ये जाना ही भूल जाएगा, जाना ही छोड़ देगा और अब कभी इजाजत लेने भी नहीं आएगा। कहा अब्दुल्ला तुझे पता है ना, तेरी माँ से पूछ, जब तेरा बाप मर गया था तू बच्चा था, मैंने तेरी माँ को भी पाला, मैंने तुझे भी पाला, दोनों को मैंने पाला, अब बड़ा किया, घर मेरा है, पैसे मेरे हैं, खेती बाड़ी मेरी है, जमीन जायदाद मेरी है, जिस छत के नीचे रहता है वो सब भी मेरा है। अगर अब्दुल्ला तो मोहम्मद को मिलने जाएगा ना, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू उनको मिलने जाएगा ना तो पहली बात यह है कि तू दोबारा वापस मेरे घर में मत आना, वापस मत आए, नहीं आना तूने, उधर ही रह जाना, मिलने जा रहा है उधर ही रह जाना। एक जवान बच्चे के लिए, एक जवान के लिए घर से निकालने की धमकी कोई छोटी मोटी तो नहीं होती। जैसी चचा ने कहा अगर तू उनसे मिलने जाएगा दोबारा मेरे घर में पलट कर मत आना। चचा ने सोचा था यहीं पे दब के बैठ जाएगा, लेकिन इश्क बहुत ताकतवर होता है, इश्क बहुत कुव्वत वाला होता है, इश्क बहुत निडर होता है। अब्दुल्ला मेरे और आपकी तरह ज़बानी नारे वाला आशिक न था, अब्दुल्ला सच्चे आशिक थे। चचा से कहा आंख में आंख डाल के, चचा अगर मेरे महबूब की ज़ियारत घर छोड़ने की वजह से हो सकती है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ चचा, आज के बाद मैं तेरे घर में कभी कदम नहीं रखूँगा, आज के बाद तेरे घर में मैं कभी नहीं आऊँगा, लेकिन बस मुझे जाने की इजाज़त दे दे। अल्लाह अकबर, घर छोड़ रहे नबी के इश्क में, हम दाढ़ी मुंडाना नहीं छोड़ सकते, हराम काम नहीं छोड़ सकते, बस नारे ही लगाएंगे, पूरी जिंदगी नारों में गुजर जाएगी, कब्र में क्या मुंह दिखाओगे अपने नबी को। अब्दुल्ला कहते चचा मैं घर तेरा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा महबूब मुझे दिख जाए, मेरा महबूब नजर आ जाए, मैं वापस नहीं आऊँगा चचा तेरे घर में। चचा ने सोचा अरे ये तो बड़ी बात कर गया, फिर फौरन उसने पैतरा बदला और कहा अब्दुल्ला सिर्फ घर नहीं छोड़ना, अगर तू पैसे जेब में छुपा के ले जा रहा है, एक एक पैसा तुझे घर में छोड़ के जाना होगा, एक पैसा नहीं ले जाने दो, सब जेब खाली कर और सब पैसा मेरा है, यही छोड़ के जा, सारे दिरहम व दीनार तुझे ऐसी खाली आज जाना पड़ेगा। वारे इश्क वारे इश्क वारे इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। चचा ने कहा पैसे नहीं ले जाने दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा अगर तेरे दिरहम व दीनार छोड़ कर जाने से मेरे महबूब की ज़ियारत होती है तो सस्ती है, मैं वादा करता हूँ कोई सिक्का एक दिरहम व दीनार भी साथ लेके नहीं जाऊंगा। दूसरी मंजिल में भी चचा हार गया, वो तीसरा पैतरा बदल कर कहता है अब्दुल्ला इसी पे काम नहीं चलेगा, ये तेरे बदन पर जो कपड़े हैं वो भी मेरे दिए हुए हैं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े उतार। अगर ये बात साहिब इस्तियाब न लिखे होते तो मेरे अंदर बयान करने की हिम्मत न थी। चचा ने कहा अब्दुल्ला घर तो छोड़ नहीं रहा है, पैसे भी छोड़ के जा रहा है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े भी मेरे दिए, कपड़े छोड़ के जा। जरा तसव्वुर करो, एक जवान के कपड़े उतारे जा रहे इश्क मुस्तफ़ा के नाम पर, लेकिन वारे आशिक, वारे आशिक। अब्दुल्ला कहते चचा अगर कपड़े उतार के देने से ही महबूब दिखता है तो मैं तेरे कपड़े भी छोड़ जाऊंगा, और तारीख गवाह है अब्दुल्ला ने अपने कपड़े उतार के दे दिए, सतर छुपाया, सतर छुपा के माँ के पास आए और माँ के पास आके कहते अम्मी देखा मेरा हाल, अम्मी मुझे कपड़े दिला दो, मैं मदीने जा रहा हूँ, कैसे जाऊँगा, बरैना कैसे जाऊँ, बगैर कपड़े के कैसे जाऊँगा, मुझे कपड़े दिला दो। माँ ने कहा बेटा मैं बेवा हूँ, गरीब हूँ, मैं कैसे तुझे कपड़े दिलाऊँ, अलबत्ता मेरे पास 2 दुपट्टे हैं, ये 2 दुपट्टे जल्दी से लेके भाग जा, कहीं तेरा चचा देखेगा तो ये भी छीन लेगा। अब्दुल्ला ने 2 दुपट्टे माँ के लिए, एक को नीचे लपेटा, एक को ऊपर डाला,
اور مدینے جانے لگے پیدل. نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی سنگت ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے. ماں کے دوپٹے پہ جا رہے. انہی دو دوپٹے اوڑھنے پر عبداللہ کا لقب پڑ گیا ذوالبجادین. دو کپڑے والا، دو ٹکڑے والا، ایک نیچے ہے ذوالبجادین. دو دوپٹے والا، دو ٹکڑے والا، دو کپڑے والا. جیسی لپیٹا چل رہے. چلتے چلتے ایک خیال آیا عبداللہ ان کے اتنے عشاق ہیں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، اتنے ہیں ہزاروں میں. ان کے جاننے ماننے والے، محبت کرنے والے، ان کو شمع کو جیسے پتنگے گھیرے رہتے ہیں، ویسے جیسے شمع کو پروانے گھیرے رہتے ہیں، ان کو دیوانے گھیرے رہتے ہیں. ان سے تیری ملاقات ایک ہی ہے، تو نے اتنا بڑا خطرہ لے لیا. اب دھیان دینا، دل میں کیا خیال ہے؟ اتنا بڑا خطرہ، ماں چھوڑ دی، چچا چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا. اگر تو مدینے گیا اور وہ تجھے نہیں پہچانے تو نہیں پہچانے گے تو کہاں رہے گا؟ تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ تو کہاں زندگی گزارے گا؟ خیال آیا، وسوسہ تھا، فوراً جھڑک دیا. ارے چھوڑ، میرا کام تو ان سے عشق کرنا ہے. وہ پہچانے نہ پہچانے، وہ آقا ہیں، وہ محبوب ہیں. محبوب جو چاہے کرے، ہمارے کیا ضرورت ہے یہ سب سوچنے کی، پہچانے کی نہیں پہچانے، چھوڑ. پھر فوراً دوسرا خیال آیا، ارے تیرا کوئی گھر نہیں، وہاں تو کس کے گھر میں رہے گا؟ کہاں ٹھہرے گا؟ کیا کھائے گا؟ ایسی باتیں آ رہی. جھڑکتے ہیں، لاہول پڑھتے ہیں، اور عشق جیتتا ہے، وسوسے ہارتے ہیں. اسی کشمکش میں رستہ طے ہو رہا ہے. اور عبداللہ اس وقت پہنچتے ہیں مدینہ منورہ. اب دل تھام کر اس عاشق زار کا انعام والا. ابھی تک قربانی، پہلے عاشق کو دینی پڑتی ہے قربانی، پھر محبوب کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ انعام. پہلے دینا پڑتا ہے امتحان، پھر ملتی ہے ڈگری. اب سنو، اتنی بڑی قربانی، ماں چھوڑا، چچا چھوڑا، ماں وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، پیسے چھوڑے، کپڑے بھی پھینکے. اب چلے خدا کا کرنا. آدھی رات کے بعد مدینے پہنچے. مدینہ شریف کب پہنچ رہے؟ سب کے دروازے بند. مدینہ منورہ کی سردی، مدینہ منورہ کی سردی، سب کے دروازے بند. پہلے امتحان، امتحان کے بعد امتحان. ارے عبداللہ، سب کے گھر بند ہے، کون پوچھے گا؟ اتنی کڑاکے کی سردی ہے. امی کا دوپٹہ اب تک کام کرتا رہا، اب کیا کام کرے گا؟ مدینے کی سردی میں ٹھٹر جائے گا، ٹھٹر کے بیمار ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے. عبداللہ کیا ہوگا تیرا؟ آدھی رات کو کون ملے گا؟ اللہ اکبر. لیکن عبداللہ نے سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں. دل میں خیال آیا، ارے مسجد ہے مسلمانوں کی، وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی، وہ بند نہیں ہوتی. چلو مسجد میں چل کے بیٹھ جاتے کونے میں، صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا. عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو. عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو، پھر جو ہونا ہے وہ. گئے مسجد میں، مسجد نبوی میں. پہلے سے ایک بندہ کھڑا ہے، سلام کہا، السلام علیکم. عبداللہ ہو؟ پہلے سے ایک بندہ مسجد میں، عبداللہ ہو؟ تو کون ہے؟ تجھے کس نے بتایا میں عبداللہ ہوں؟ میرا نام بلال ہے، میرا نام بلال ہے. تجھے کیسے معلوم کہ میں آنے والا ہوں؟ کہا آج رات عشاء کی نماز پڑھا کر جب آقا اپنے گھر جا رہے تھے تو جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئے، بلال سونا نہیں، مسجد میں رکنا. میرا ایک دیوانہ اپنی ماں چھوڑ کے، اپنا چچا چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے، سب چھوڑ کے آ رہا ہے، اور ماں کا دوپٹہ اس نے اوڑھ رکھا ہے. مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی. جب وہ آئے گا تو میرا کمبل اس کو اڑا دینا. عبداللہ تو رو پڑے. میں تو سوچ رہا تھا وہ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، اتنے بڑے، لیکن میرے آنے سے پہلے وہ میری اپنی کمبل دے گئے میرے لیے. ہائے ہائے ہائے، پھر کیا انعام تھا، کیا انعام تھا. عاشقوں کو سچے عشق پر یہ انعام ہے. آپ کو بھی مل سکتا ہے، مجھے ہی مل. ہم سچا عشق تو کچھ
छोड़े, उन्होंने घर वतन चच्चा माँ छोड़ा, हम गुनाह छोड़ा। हुजूर को जो चीज तकलीफ पहुंचाती वो छोड़ दे। हुजूर ने अपना कंबल दिया, और वो कंबल जब हजरत अब्दुल्ला ने ओढ़ा होगा तो फिर जो कैफियत है तो वो वही जानते हैं ना। इंतजार करने लगे, सुबह हुई, अब लोग आने लगे मस्जिद में, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब चमकते हुए चेहरे वाले आ रहे हैं, सब सितारे आ रहे हैं, ये नहीं वो नहीं। फिर जब जमात खड़ी हुई तो वो आमिना का लाल हुजरे आयशा से तुलू हुआ, रश के आफताब, रश के महताब। अब्दुल्ला ने दिल पकड़ लिया होगा, नमाज कैसे पूरी हुई खुदा जाने। अल्लाह अल्लाह, जब नमाज पूरी हो रही थी अब्दुल्ला के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं तो इस पर यूं कयास करता हूँ, जब कोई आशिक सुनहरी जालियों के सामने जाने लगता है तो कैसे दिल की धड़कन तेज होती है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या कहूँगा, अब क्या कहूँगा, है ना। हज़रत नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। मुसलमानों, अपना महबूब जाने वफा है, सब बेवफाई कर सकते हैं, वहाँ बेवफाई नहीं है। सब रियाकारी कर सकते हैं, वहाँ रियाकारी नहीं है। सब दो बोल बोल सकते हैं, वहाँ दो बातें नहीं है। जितना प्यार वो उम्मत से करते हैं उतना प्यार कोई किसी से नहीं करता। माँ अपनी औलाद से जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे ज्यादा आका अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। आओ हम भी उनसे प्यार करें, सच्चे दिल से करें, मुनाफिक ना बने, दो मुंह वाले ना बने। अगर प्यार किया है तो उनके हो जाए, दूसरों की तरफ तवज्जो ना करें। हजरते जिगर मुरादाबादी ने कहा था, अब और नहीं काम किस जिगर हमको किसी से, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बते सुल्तान मदीना, बस वही निस्बत अपने लिए काफी है। उन्हीं के हो जाओ, उन्हीं से दिल लगा लो, उन्हीं से जुड़ जाओ, उन्हीं का इश्क मांगो, उन्हीं की सुन्नतों पे अमल करो, उन्हीं की अदाओं को इख्तियार करो, उन्हीं के तर्ज पे जिंदगी गुजारो। अब्दुल्ला का वक्त बड़ी तेजी के साथ कटना चाहता है लेकिन कट नहीं रहा है। इसलिए अब्दुल्ला सोचते हैं जब ये मिलेंगे तो क्या होगा, कंबल तो दे दिया, चादर तो ओढ़ ली, क्या होगा, कैसे बताऊंगा, क्या कहूंगा, कैसे तारुफ कराऊंगा। जब नमाज के बाद हुजूर सहाबा की तरफ रुक करके बैठे तो पहले अब्दुल्ला से कहते हैं, अब्दुल्ला कैसे हो, अब्दुल्ला कैसे हो। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। उनकी जुल्फे नहीं रहमत की कटा चाहिए, उनके अबरू नहीं तो किबलों की यकजाई। हर बड़ा गरीब को, मुसाफिर को, गिरे पड़ों को नाकार देता है। ये कैसा बड़ों का बड़ा है जो पापियों को सीने लगाता है, लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। अल्लाह अकबर। उस बेवतन मुसाफिर से कहा, अब्दुल्ला कैसे हो। अब्दुल्ला रो पड़े, मेरी जान सब तो आप पर आया है, आप सब जानते। सरकार ने फरमाया, अब्दुल्ला चचा ने घर से निकाल दिया ना, तुझे जाने की जरूरत नहीं, यही तूने रहना। तेरे रिश्तेदारों ने तुझसे रिश्ता तोड़ लिया ना, रिश्ते की फिक्र मत कर, ये सब सहाबा तेरे रिश्तेदार है, तूने कहीं नहीं जाना, यही रहना है। फिर अब्दुल्ला के तो वारे न्यारे हो गए। अल्लाह अकबर। अब अब्दुल्ला मस्जिद नबवी में रहने लगे, हुजूर के आगे पीछे चलने लगे, जिंदगी गुजरने लगी। जंगे तबूक का मौका आया, बस देखो आशिक को क्या इनाम मिलता है, क्या इनाम मिलता है आशिक को। अल्लाह अकबर। जंगे तबूक का मौका आया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि तबूक की जंग में सबके खेमे थे। एक रात मुझे बेचैनी हुई, मैं उठा, हुजूर के खेमे में गया, हुजूर नहीं है। सिद्दीक अकबर के खेमे में गया, नहीं है। फारूक आजम के खेमे में गया, नहीं है। मैं परेशान हुआ, तीनों कहाँ गए। जब मैं इधर उधर ढूंढा तो भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ में मैंने देखा कि मशअल जल रही है, मशअल, और सब लोग गम में डूबे हैं। गया तो क्या देखा, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जवानी में उसी अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला का इंतकाल। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। सरकार ने फरमाया, अबू बकर उमर गुस्ल देंगे, कफन वो लोग पहनाएंगे, और जब वो कफन पहना ले तो मैं आऊँगा, कब्र में मैं अपने हाथ से उतारूँगा। लोग कहते हैं
قبر میں نبی آتے ہیں، میں کہتا ہوں عاشقوں کو تو اتارنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، عاشقوں کو تو کوئی عاشق تو بنے نا، کوئی عاشق تو بنے نا، پھر ان کا کرم دیکھے۔ ارے جب ہم جیسے پاپیوں پہ اتنا کرم ہے تو عاشقوں پہ کتنا کرم ہوگا۔ قبر میں اتارنے بھی حضور قبر میں اتارے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے واللہ میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، میں نے کبھی کسی پہ غیرت نہیں کی، کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا۔ رشک مطلب یہ کہ کاش کہ یہ نعمت میرے پاس ہوتی، اللہ نے مجھے ہر نعمت دی تھی، میں کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا، لیکن عبداللہ پر میں رشک کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، عبداللہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور ہاتھوں میں لیا مشعل میں، مشعل کی روشنی میں حضور کا خوبصورت چہرہ چاند کی طرح تمتما رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا عبداللہ کے چہرے سے حضور نے کفن ہٹایا، عبداللہ کے چہرے سے کفن ہٹایا، حضور کے آنسو گر رہے تھے، داڑھی پر آ رہے تھے، اور داڑھی سے نچھاور ہو کر عبداللہ کے چہرے پر اور ان کے کفن پر گر رہے تھے۔ اس وقت ابن مسعود کہتے ہیں میں تمنا کر رہا تھا اللہ اس عبداللہ کی بجائے میں عبداللہ ابن مسعود مر جاتا، کوئی نماز کی نیکی کفن میں لے جائے گا، کوئی روزے کی نیکی کفن میں لے جائے گا۔ عبداللہ تو کتنا خوش نصیب ہے، تو نبی کے آنسو اپنے کفن میں لے جا رہا ہے، تو نبی کے آنسوؤں کے موتی اپنے کفن میں لے جا رہا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا، حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وہ لاش کو اٹھایا ہاتھ میں اور کہا اللہ تو گواہ رہنا یہ میرا وہ صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، اور اس طرح ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، عاشقوں کو یہ انعام ملتا ہے، آؤ کب تک نعرے والے، کب تک نعرے والے عاشق بنو گے؟ آج سچے عاشق بنے، توبہ کریں، سنت و شریعت کے پابند بنے، اپنے نبی سے اپنے اللہ سے عہد کریں ہم آپ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، پھر دیکھنا دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج ربیع الاول کی پہلی رات ہے، میلاد پہ آپ جھنڈا لگاؤ گے ضرور لگانا، لائٹنگ لگاؤ گے ضرور لگانا، لیکن میری گزارش ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود شریف ہے، روزانہ 1000 مرتبہ گھر والوں کے ساتھ مل کے پڑھو، صرف 20 منٹ لگتے ہیں، 12 دن میں 12,000 بار درود شریف گھر کا ہر فرد پڑھے، کیا برکت ہوگی۔ گھر میں محفل نعت رکھے، اگر نہیں نہ محفل نعت رکھ سکتے اچھے نعت خانوں کی آواز میں نعت اپنی گھروں میں بجائیں، کسی سنی عالم دین کا عشق رسول پر، سیرت رسول پر بیان 12 دن میں روزانہ 1 گھنٹہ ضرور بیٹھ کر کے اپنے گھر والوں کو سنائیں۔ دیکھو ہم نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور کی اولاد کتنی ہے نہیں پتا، حضور کی شہزادیاں نہیں پتا، حضور کے شہزادے نہیں پتا، حضور کی ازواج نہیں پتا، حضور کی سنتیں نہیں پتا۔ جب یہ سب چیزیں سیرت پتہ ہی نہیں ہوگی تو عشق کیسے پیدا ہوگا؟ تو اپنے گھر میں سیرت نبی کا ماحول بنائیں، اور اپنے گھر کے اندر سب بیٹھ کر کے سنیں، عشق کا ماحول بنائیں، روزانہ حضور کی نعت شریف، درود شریف، یہ ساری چیزوں کا کریں، انشاءاللہ دل میں عشق پیدا ہوگا۔ اللہ میرا آنا آپ کا بلانا قبول کرے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے آپ کو اور ہماری نسلوں کو سچا عشق رسول عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔